150 രൂപ സാരി. പക്ഷെ അത് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടുകയല്ല. സാരി വേണോ? അതൊക്കെ സാരി തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടതുണ്ട്. நைட்டி முடிஞ்சு ஒரு 20 பீஸ் கொண்டு வந்தாங்க நம்ம வாடிக்கை கஷ்டம் அவங்களுக்காண்டி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நைட்டி முடிஞ்சு அடுத்த மாதம் கொண்டு வா. நைட்டி அடுத்து கொண்டு வாங்க. நைட்டில் ரேட்டு கூடுதலாகி போச்சுங்க. 150 ரூபா இப்போ கொடுத்துட்டு வந்தது. அடுத்து கொண்டு வாங்க. ஏந்தாங்க என்ன செய்றீங்க? வீடியோ எடுக்கிறீங்களா? நீ இன்னும் எடுக்கிறாங்களா? ஆமா, ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടമ്മ. ഇത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട്, ഇത് നന്നായിട്ട്. കർണീല നേവി ബ്ലൂ ആണത്. ഇങ്ങനത്തെ ചെല്ലടി ലൈനുള്ളത് സാരി ഉള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. മൂന്നുമേ നല്ല സാരി. ഇത് നോക്കണം. ആ വെള്ള സാരി എത്ര? അത് വേണ്ട. சாரி கையில வச்சுங்க. சாரி இது அதை எடுத்துக்க. நல்ல சாரி உங்களுக்கு வந்து அடுத்து പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ ഇല്ല, ഞങ്ങള് പിന്നാലെ വന്നു. ഞാനാണ് വന്നു. അപ്പോഴേക്കും വസ്ത്രം இதே கம்மியான 150 நாங்க இந்த சேலையே உங்களுக்கு லாபம் இல்லை. எடுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே லாபம். സാരി റേറ്റ് അവിടെ 150 രൂപ സാരി. ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ 9. ആ ശരി. എനിക്ക് ഭയമാ ഇരിക്കുന്നു. ചോദിച്ചല്ലോ. ഫോൺ നമ്പർ വേணுங்களா? ഇല്ലല്ല, വേണ്ട വേണ്ട.